الفيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا حلوه ريش بوند اللي كتجي زوينه بزاف. وإلا نقول لكم ريش بوند يعني ريش بوند كتجي رطبه بزاف وكتذوب في الفم. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Aujourd'hui on va faire des boulettes de coco. Franchement ça fond dans la bouche. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et c'est super bon. Donc on va commencer bismillah. Donc là on commence bismillah. Donc là pour le sucre, moi j'ai 150 grammes. Vous pouvez aller de 150 grammes à 200 grammes de sucre. J'ai un zeste de citron. Vous pouvez mettre de l'orange et un vanille. Donc هنا البنات عندي 150 غرام ديال السكر سنيده. يمكن لكم تمشيو من 150 غرام حتى ل 200 غرام ديال السكر. عندي هنا قشور ديال الحامضه، يمكن لكم تعوضوها بالليمون. صراحه ديال الليمون كتجي ألذ، ولكن انا ما عنديش دونك درت الحامض. دونك moi j'ai pas de l'orange, c'est pour ça que j'ai mis du citron, mais si vous avez de l'orange c'est meilleur. Un vanille, donc un sucre vanille. عندي هنايا خنيشه ديال الفاني، بانسيت سيل، قبيصه ديال الملحه. j'ai 4 œufs، عندي 4 البيضات، عندي 14 غرام ديال خماره الحلوه، دونك 14 غرام de levure chimique et 250 ml d'huile. عندي هنايا 250 ملل ديال الزيت. Et là la farine elle va rester en fonction du mélange, donc ça va dépendre des œufs. Donc si vous avez des gros œufs, elle peut vous prendre plus, et si vos œufs sont petits, donc elle va prendre moins. Mais en général ça va de 650 à 700 grammes. Voilà. هنا عندي الفرينه. دونك الفرينه كتبقى على حساب البيض. الا كان البيض كبير راه كنزيدوا فرينه، الا كان صغير ما كتهش لينا فرينه بزاف، راه كتهز من 650 حتى 700 غرام. Voilà. Donc on va commencer bismillah. Dans un saladier, donc je viens mettre les œufs. Je vais mettre le sucre vanillé, donc on va dire sucre vanille. غندير السكر مع قشور الحامض. غندير قبيصه الملحه، donc une pincée de sel et l'huile. صافي غندير الزيت. Voilà, donc là je vais bien mélanger. نخلط مزيان، كلكم تخلطوا غير بيدكم. Donc vous pouvez mélanger à la main. Donc moi d'habitude je le fais au pétrin, mais là je voulais le faire avec vous, comme ça si vous n'avez pas de pétrin, donc comme vous pouvez voir que c'est facile à faire. Donc انا d'habitude كنديرو في العجانه، مي بغيت نديرو معكم اليوم هكا فيديو باش اللي ما عندهاش العجانه يعني ما تعكش عليه. Voilà, donc là je vais commencer à rajouter la farine. دابا غنبدا كنزيد في الفرينه غير بشويه بشويه. Donc petit à petit et je mélange. Donc je mets la farine, je mets la levure, je vais mélanger un petit peu et après je continue avec ma main. Donc هنا زدت الفرينه وزدت عليها الخماره، دونك غنحرك غير شويه وغادي نكمل بايدي. Moi je vais arrêter là. Donc comme vous voyez c'est un petit peu elle est un peu collante, donc mais elle est collante dans cette main là parce qu'on a mélangé avec. Donc pour savoir si il faut s'arrêter ou pas, donc pour savoir s'il faut rajouter encore de la farine ou pas, donc avec la main propre vous venez prendre une boule, donc vous faites une boule. Comme vous voyez elle colle pas aux mains mais elle reste quand même souple. Voilà. Donc هنا البنات ما عمركم ما تقيسوا العجينه باليد اللي فيها هكا العجينه، يعني اللي كتكون ديجا لاصقه فيها العجينه، ديما باليد اللي هي نقيه. دونك ديروا هكا كيف ما كتشوفوا كتلصق، ولكن ما كتلصقش لينا في اليدين، يعني رطبه كيف ما كتشوفوا، يعني نقدروا نتحكموا فيها كيف ما بغينا ولكن ما كتلصقش في اليدين. Voilà. Là dans une plaque, donc j'ai mis le papier sulfurisé, je vais faire des petites boules. Donc moi je fais des petites boulettes mais ils gonflent très bien au four. Donc هنايا درت الطاوه درت فيها هذا ورق الزبده صافي، غادي ندير هكا كويرات راهم كيتنفخوا. Voilà, le four je l'ai préchauffé à 180. Je l'enfourne, donc je l'allume que par le bas. Une fois que c'est cuit, donc faut pas que ça soit doré en haut, donc faut juste que ça cuit par le bas.
et après je la sors. صافي هنايا غادا ندخلها الفران اللي سخنته على 180 كنحطها الوسط كنخليها حتى كطيب من التحت عاد باش كنخرجها يعني ما كنشمعهاش من الفوق مثلا تنعاودش نطيبها من الفوق خاصها تكون ذهبيه من الفوق. Voilà les filles, donc là je l'ai sorti du four, donc comme vous voyez c'est encore blanc mais c'est bien doré en bas, donc comme vous voyez c'est bien cuit par le bas. Voilà, donc il faut juste les faire cuire par le bas, c'est pour ça qu'il faut mettre le four à 180 degrés, comme ça cuit tranquille. Donc كما كتشوفوا البنات هنا خرجتها من الفران باقا بيضه من الفوق يعني ما خصهاش طيب بزاف باش ما تقصاحش، دونك فقط طيبتها غير من التحت كما كتشوفوا ذهبيه هكا من التحت. فوالا صافي غنخليها دابا وغندوزو باش نصايبوا ليها الكوك والكوفيتير. Là on va passer à la troisième étape inchallah. Voilà les filles, donc là pour la confiture j'ai la confiture d'abricot et la confiture de framboise. Donc vous pouvez remplacer la confiture de framboise par la confiture de fraise, ça donne un bon goût aussi. Donc là je vais rajouter de la fleur d'oranger. هنا البنات عندي الكونفيتور ديال المشماش كيف ما كتشوفوا، وهنا عندي الكونفيتور ديال الفرامبواز. يمكن لكم تعوضوها بديال الفريز، انا كتعجبني ديال الفرامبواز صراحه كتعطي مذاق زوين. هنا عندي الماء والمزهر غندير شويه، دونك moi je rajoute un petit peu, j'aime pas quand c'est trop fort. Voilà, juste un peu. Donc l'équivalent de donc là j'ai mis l'équivalent de 4 grandes cuillères, donc là j'ai mis que 2 grandes cuillères et je vais le porter à ébullition. Donc je vais bien le faire chauffer et on va passer pour tremper les gâteaux dedans. صافي هنا غير كما تشوفوا هنايا درت تقريبا 2 معالق في هذا ديال الفرامبواز، وهنا درت تقريبا 4 المعالق. غنردو يسخن حتى يسخن مزيان ويذوب، عاد ديك الساعه ندوزو باش نديرو فيه الحلوه ديالنا. Donc faut pas qu'il y ait des morceaux, donc si vous avez une confiture avec des morceaux faites-la chauffer et mixez-la un petit peu. Et là عندكم الكونفيتور فيها المرسوات سخنوها وطحنوها شويه. Voilà les filles, donc là je l'ai bien chauffée, donc elle est encore bien chaude. Je trempe mes gâteaux à l'intérieur. Donc هنا كما كتشوفوا الكونفيتور باقي عندي سخون، غندير فيه الحلوه اللي عندي. Voilà, donc là je viens la mettre dans la noix de coco. صافي دابا نحطها في الكوك. Et voilà les filles, le gâteau il est terminé. Franchement je vous dis pas, il est super moelleux. J'espère que vous allez le tester malgré qu'il n'y a pas de beurre à l'intérieur. Donc la recette elle est super facile, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, il n'y a pas de beurre comme vous avez vu, mais franchement ça n'empêche pas qu'il soit moelleux. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا الحلوه ديالنا كملناها. شفتوا ما فيهاش الزبده ولكن راه كتجي رطبه بزاف كتجي بنينه. كنتمنى فريمون انكم تجربوها وتردوا عليا الخبار. Donc celle-là c'est à la framboise, donc la confiture de framboise. Franchement elle est super bonne celle-là, donc ça change un petit peu des gâteaux qu'on fait toujours à l'abricot. Donc moi je préfère aussi mélanger, donc des fois je le fais à la fraise, des fois je le fais à la framboise. C'est super bon, donc ça change. Celle-là c'est à l'abricot. دونك هنا البنات كيف ما كتشوفوا هادو اللي درناهم بالكونفيتور ديال الفرامبواز تيجوا زوينين. يمكن لكم ديروهم حتى بالكونفيتور ديال الفريز كيجيو حتى هما زوينين، يعني كنبدلوا من ديك اللي كنعرفوا ديما نوا كوكو كنديروها بالكونفيتور المشماش. Voilà, donc là je vais couper une avec vous juste pour vous montrer comme c'est moelleux. Donc regardez, donc voilà, donc comme vous avez vu il se coupe sans qu'il se casse. كيف ما شفتوا البنات يعني كيتقطع مزيان، كيتقطع بلا ما يتهرس، يعني ما تيتفرتش. الا كان قاصح راه غادي غير ديروا ليه هكا غادي يتفرتت. Voilà, comme vous voyez. La vidéo arrive à sa fin, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt inchallah. البنات صافي الوصفه ديالنا سالات، كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، بسلامه.